arrantan ummati amansiiseetiin karaa YouTube khiyyaa fidee jechuudha sin wajjin wal barsiisuuf deema maaliif jennaan arrantan ummati kaniin walis sin barsiisu jechuudha gizee isin akkasi dhukkubsattee Addis Ababa Finfinnee dheeyxee jechuudha hanqa isin wallaanamtu jechuudha hundi keessanuu na cinaa dhaabbattanii jechuudha ummateetiif du'aa isii godhatanii waan hedduu godhu jirtan tanaafuu arrantan gizee isin fayyitee demoo sin bira fideetiin sin wajjin wal barsiisuu qaba jeetiin fidee jechuudha ሰላም እንዴት ናችሁ የኢትዮጵያ ልጆች? ያው ማሜ እንግዲህ በጣም የምወደው ልጄ ነው ከወለድኩትም በላይ ነው በቃና በጣም ነው የምወደው ብዙ ተከፍሎልኛል በጣም አመሰግናለሁ እና በጣም ነው የምወደው አከብረዋለሁ ወደዋለሁ አመሰግናለሁ ረከቱ ሲረፊ ጅራ ቤሎፍቱ ሶብሲታይ ani mucaan kee nagaadha ashama harka funee akkam jirtan daawwattoota khiyya qaqqaaliidha jechuudha arraan tana viidiyoo addaa gammachuu takkaanin isinii dhufee jira garuu gaa wanta kana haasoo barbaada amma dura waan hannichoo fi arseemaa fi deebaa wajjin qabu jechuudha ammaan tana haasoo hin barbaadu maaliif jennaan isaan za'a tanatti jechuudha waan hin taane fudhanii deemuu jiranii arseemaan za'a tanatti waan hin taane haasoo jirti siin jaaladhaa manaam jettee jechuudha garuu ammallee arralee borullee achi boodallee guyyullee jechuudha wanni haasoo barbaadu maali arseemaan anaaf akka obbaleetichi malee akka jaalaleeti mitaqaan viidiyoo kana duraan dursarratti wanni himu barbaadu waanuma kana baqa naafi arseemaan arralee borullee guyyuu sinif himaami akka obbaleetitti malee akka waan biraati miti garuu arraan tana gammachuu addaa takkaan qabaa maaliif jennaan fuula kiyyarraa arguu ni dandeessan jechuudha waan arseemaa waan hannaa waan deebaa cinaa achi gadhiisneetuma arraan ta'onni haasoo barbaanne ummati egaa hundi keessanoonni beektan dhukkubsattee turte yaaliidhaaf hara Finfinnee kuttee turte achirraas yaalii san waan bareedaatti fixxee as deebitee jirti isin jeetiin jira amma dura isigaa social media irra fiduudhaaf yaalii hedduu takka godheetiin ture garuu yaaliin sun naaf hin taane ture arra garuu yaalii san naaf milkaa'ee ummati egaa sin wal barsiisuudhaaf asittiin viidiyoo kanarratti arraan tana sinii fi dudeema jechuudha sinis baga gammaddan maaliif ilaarraan tana jechuudha gizee ummanti akkas rakkatee maallaqa dhabee waan hedduu ta'ee hiraaree booyusan waan hedduu naagotanii jirtan maaliif du'aayin teessanuu jechuudha waan guddoodha jechuun zaatanatti akka nama keessanii jedhu sin ilaalee akka obboleessaatti sin ilaalee du'aayi sin godhu jechuun namni tokko hedduu takka sin jaalata tanaafuu na jaalattan ummati tanaafuu waan hayaanaan jettee viidiyoo irratti boo'uudhaaf jechuudha hedduu takka gammadeetiin arraan tana mee ummati jechuudha sin wajjin wal barsiisa jeetiin viidiyoodhaan karaa keessan dhufee jechuudha duraan dursa garuu warri ilaarraan tana na cinaa dhaabbatan galatoomaa waa'ee arseemaa waan hedduu jijjiirtan akkamitti akkana gootaa namni waan san guyyaa biraatti deebinaa amma antana waan takka ajandaa kana jechuun khiyya waan ajandaa arseemaa nama kanatti maammeen jaaladhaa namni kana haasoo barbaadu arra wanni barbaadu ummati qofa sin wajjin wal barsiisuudha wanni biraa wanni takkalee wanni aan barbaadu illee hin jiru tanaafuu waan hundaafuu rabbii jira ummantiyaas na dhuftee baqa maal jeetiin sinii maga gizeen akkasii rakkadhee maallaqa dhabee kaan PC narraa fudhee kaan silkii narraa fudhee maallaqa dhabee akkasitti gizee akkasittis maallaqa nuu kannan arseemaarraa maallaqa hatamee waan hedduu isaanii turre wanni hedduun sun dabarte arraan tana akka agartanii jechuudha arraan tana gammachuudha baqa ummati sin wajjin wal barsiisuu khiyya hedduu takka maaliif eegee isin dhuftee irraa eegalee jechuudha akka isin dhuftee sin wajjin wal barattu yaalii hedduu godheetiin jira maaliif duraanis ummati fideetiin wal sin barsiisaa manam jee gizee amma garuu gizee isin fayyite wallahi dasna jee maaliif isinis hayaa waliin bardayaan jette jirti akkanumaan sinitti meetti gaa ummanti jetuun tana dhalti osoo ta'in ganda keessatti na guddistee isii birattiin guddadhee waan hedduu isii birattiin godhee tanaafuu akkuma ummati yaatti ilaala baqa ummati akkana dhalteetti ilaala maaliif ummaa lamaan qaba jeetiin yaada እንደውም akkanumaan sinitti meetti gaa afaan amaarinyaa kana hedduu kana akkanitti ittiin haasoo gizee takka takka yooniin deebaarra gizeen haasoo nagartan amaarinyaa kana hedduu takkaan haasoo maaliif yoonaan jettan isiituu na barsiise jechuudha isiin waan afaan amaarinyaa kana hedduu dubbatti ummanti jedhamu tana dhalte afaan oromiyaatti tanaafuu isaan birattiin guddadhee afaan amaarinyaalee afaan orominyaalee bare jechuudha tanaafuu afaan feetaniin sin wajjin haasooyinaa isiin garuu afaan sabibeeti harargee keessatti ni beetan hundi keessanuu amaarinya orominya somaalinya qalxafaadha jechuun hedduu takka haasooyti tanaafuu yaada sinin seeniin aadaan sinija sin wajjin arraan tana wal barsiisuufiin asii yaama jechuudha tanaafuu hundi keessanuu maaliin barbaadaa sinirraa hanqarraan tana du'aayin agootanii jirtan hanqarraan tana na cinaa dhaabbatanii jirtan gizeen aan ummatiyaaf narraa dhukkubsatee boochanii jirtan tanaafuu arraan tana sinis no wajjin gammaduu qabdan ummati wal baruu qabdan comment irratti seenaa
hanqam takka akkasini dhagahame jechuudha hanqam takka akka gammadan baqa maal akkasini dhagahame bicha maalin jeetiin isinitti hima rabbi jaati mee comment marratti waa'ee ummatiyaa waan isini dhagahame na barreessaa jechuun barbaada maaliif ummatiyaan arraan tana baasee fuula duratti isi amansiisee akka social media irra baatu akka YouTube khiyara dhufte jechuudha sin amansiisee jechuudha yoo rabbiin jeega video ti anturatti demo yoo isaan Arseemaa fi Deevaa fi Hannichoon yoo yaayinatti hin goone ana akka obbaleetitti Arseemaa ilaalee jechuudha ummatiyoo jinis waliin barsiiseeti yaadu jira ammas walirratti taanee demo baga nagaan dhufteenee keekabinne keekaanis program adda takani goona jee yaadeetiin jira waan hundaafu rabbii jira jechuudha waan rabbiin jee hundi ni taati baqa waan takka maali akka isin weeta namarratti abdiin goratina neo namarratti abdii goratani khuftan zaana maallaqa dhabesanti wallahi rabbi makhijaan qarade sinis du'ayna gootan rabbii khiyana kharatan jechuun rabbii na kharatani hundi khaysan onni khumilke yo sila namarratti abdii gorade way sila namarratti irkade jechuudha arrantan ummanti na fayite naan dhuftu turtu ma jechu khinaaf hin dhuftu turte arragaru fayite na dhufte anis abdii khay rabbi ratin gode rabbiin khiyas kuno akkani naan fadu na gode jira tanafu ga man tana daqiiqa igani yame tiko tureetin jira ila man tana ganis isi cinqoon barbaadu ni beetanimi suuta yette akkashin dhuftun barbaada maalif namni takka umma isa akkanatti akkana jee isi cinqoo hin barbaadu tanafu suuta yette ana dhuftu manti jechuudha ummati hedduu takkan si jaaladha hedduu takkan baqa nama hundarra caalsise silala sifin du'a waqa waan hunda sifin ta baqa ummati sarabbiin umri dheertu sinif haajiraachisu waan hedduu ummati san gize singargaate namni bira singargaarura gize ummati san singargaate hedduu takka gammadan tanaafu ummati gize amooda nacina jirte jechuudha tanaafu waan takka leen sodaadhu amooda khobaa hin jiru yoo Arseemaan na dhiistee deemteellee an rakkoon qabu garuu Arseemaa akkan isinitti meetti guyyaa dhiyoo biyya biraatiin deema jee prank godheetiin jira prank sanitti aaroo keessanis dhiifamaan gaafadhu barbaada jechuudha garuu baqa waan hundaafuu rabbi jira uummanti egaa gizee isin dhufte hanqa isin dhufte isin wajjin wal barsiisu jechuudha hedduu takka ni jiraami baqa bichaan beeku gaa maal jeetiin isinitti hima hanqa uummanti dhuftee isin wajjin wal barsiisu takka baqa anis akka keessamee isin hanqam takka jechuun kiyya eeguu jirtan uummanti hanqa dhuftu jechuudha እና uummanti yaa sama kuno guys dhufte uummanti dhufte guys amanta uummanti dhufte waliin sin barsiise jechuudha gammadanii akkami እንዴት ነሽ ሰላም guys ga kan man sinti meti ga arrantan ummati amansisetin khara youtube khiya fide jechuudha sinojin wal barsiisuf deema maalif jannaan arrantan ummati khanin walis sin barsiisu jechuudha gize isin akasi dhukkubsatte Addis Ababa Finfinnee dhayite jechuudha hanqa isin wallaanamtu jechuudha hundi keessanuu na cinaa dhaabbatanii jechuudha ummateetiif du'aa isii godhatanii waan hedduu godhu jirtan tanaafu arrantan gize isin fayyite demo simbira fideetin sinojin wal barsiisu qabajeetin fide jechuudha አማርኛ ነው ወልበር ተተሙ ኦሮምኛ ዳልሙ አማርኛ ዳል በአማርኛው ማውራው በቃ እሺ ጋይስ አከነ ሲንቲሜት ጋኒስ አማርኛ ሄዱ ተከ ካይን ሃሰው በረ የቹራ ሰበበይ ሲቲ ሲነ ጉዲሲ አከነ ሲንቲሜት አከ ኡማት ይነዳልቴት ይላላ ሜ ግዜ ተከ ሲኖጂን ወልበር ሲያስቲ ሰላም ባያቸው ሰላም እንዴት ናችሁ የኢትዮጵያ ልጆች ያው ማሜ እንግዲህ በጣም የምወደው ልጄ ነው ከወለድኩትም በላይ ነው በቃና በጣም ነው የምወደው ብዙ ተካፍሎልኛል በጣም አመሰግናለሁ እና በጣም ነው የምወደው አከብረዋለሁ ወደዋለሁ አመሰግናለሁ እና ጋይስ አኩማ ዳገሰን ዲጋ አከሙጫናን ለሌ ተከቲን ማሜ ኺያላ ጅጅርቲ ተናፉ ጋራን ተናከን ሴንቲሜቲ ሲኖጂን ወልበርስ ዱፌ ይችላል ያው እነሱ አንቺ ታመሽ በዛ ሳላይ እኔ ላንቺ መታከሚያ ምናምን እንደዚህ በዚህ ስል ብዙ ሰው ሲያሰቃየኝ ምናምን አይቷል አዝኗል ታውቂያለሽ ልክ በቃ እንደነሱ እናት እንደሆንሻ አርግተው ነው እነሱም ሲያዝኑ ዱአይ ሲያደርጉልሽ ምናምን የነበረው ታውቂያለሽ አሁን ደግሞ እኔ ምን አሰብኩኝ አንቺ ተሽሎሽ መጣሽ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወይ ደግሞ ቲክቶክ ዩቲዩብ ላይ ለመውጣት መጣሽ ስለዚህ ከነሱ ጋር ግዴታ ማስተዋወቅ አለብኝ ቢኔ ያመጣሽ እነሱ ደግሞ ወደ 9000 አሁን ወደ 10000 ልንገባ ነው ይሄ ሁላ ሰው እንግዲህ ሲያዝን እኔ ሲከፋ ነበረ ከጎኔም ደግሞ የነበሩ ልጆች ነበሩ በዛ ሰዓት ላይ ስለዚህ ከነሱ ጋር ማስተዋወቅሻለሁ በቀጣይ ማለት ነው አሁን በመጀመሪያ ከቤተሰቦቼ ጋር ላስተዋወቅሽ ብዬ ነው ምክንያቱም እኔ ብዙ ነገር ሳጠፋ ብዙ ነገር ሳደርግ ገባሽ ማሜ ተሳስተሃል ይሄን ነገር አስተካክል ይሉኛል
ከዛን ያን ነገር አስተካክላለሁ ይሄ ነገር ሲፈጠር ይሄ ነገር አስተካክል ምናምን ይሉኛል። በአንቺ በኩል ደግሞ በጣም ነው ያዘኑት። በቃ እንዴት ልበልሽ በቃ እንደ እናት በቃ አይቶሽ በቃ አንዳንዴ ወንድሞቼና እህቶቼ እዚህ ውስጥ ያሉ ነው ይመስለኝ በጣም ያዝናሉ፣ በጣም ይሰማቸዋል። በቃ እንደዚህ ከቸገር አናግረኝ ይላል። ስለዚህ ግዴታ ደግሞ እንደዚህ ያዘነልኝን ሰው ካንቺ ጋር ማስተዋወቅ አለብኝ ብዬ ስላሰብኩ ነው። ጋይስ ጋር ከርማን ሲንቲሜት ጋር ሲን ነጪና ጊዜ ሄዱ ዳበተኔ ጅርታኔ ዋን ሄዱና ጎተኔ ጅርታኔ ጊዜ ኡማንቲ የኩሰቱ ሲን አከኡማቴ የሰኒ ላልተኔ ጀቹላ ዱጋን ሲኒማሚ ሪፈተኒ ዋን ሄዱራ ናጎተን ቱርታይ ተናፉ ሲመሌ ነምኒ ነጪና ቱሬን ንጅራ ብዙ ልጆች አሉ፣ ሌሎች ጓደኞቼም አሉ። አስተዋውቅሻለሁ በአንቺ ጊዜ ያገዙኝ ከጎኔ የሆኑ ምናም ብዙ ብር ይረዱኝ ምናም አሉ እዚህ አብሮኝ ልጆች ማለት ነው። እነሱን ማስተዋወቅሻለሁ። ነመሰን ከይሳ ምጪዮ አርሴማ ጃምቱሳን ሁንዲ ከሰኑኒ ቤተኒ አመጢቆ ሺዮጅን አርሴማ ወጅ ወሎ ልጅራ ሲንጃለዳ ምናም ናጀተ የቹዳ ተናፉ ዋንሰን ዲስኒ አማንተና ኢሳን ያሜ ኡማት የድሮት የቹዳ ገለቶን ፈዱን በርባዳ አርሴማ የምትባል ልጅ አለች ታውቂያለሽ። እና አንቺ በታመምሽ ሰዓት ብዙ ነገር አድርጋልኛለች። እቃ ላፕቶፕ ሰታኝ ምናምን ላፕቶፑን ሽጬ ምናምን ብር ሞልቼ ላንቺ ምናምን ብዙ ነገር እንዳደርግ የረዳች ልጅ ናትና በቀጣይ ላይ እሷም አለች እንዲሁም ሌላ ልጆች አሉ እጣራቸዋለሁና ከነሱ ጋር ማስተዋወቅሻለሁ ማለት ነው። ያው ዩቲዩብ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለውም። ልክ እንደዚህ ፈርተሽ ነበር መጀመሪያ ላይ ስጠራች እና አመገሩ ዩቲዩብን ይሶዳሉ ንንደለገይቴ ጅርቲ አመ ዋን ፈይቴ ፍጀቹን ቀልቢን ሲ ካራ በቃ ማንተነ ኤጋ ፈይቴ ቦደ ነገር ከተ ጅርቲ ተናፉ ወኒ ተከለ ወኒ ኢሲን ሶዳቱ እንጅርቱ የቹዳ አመ የረብኝ ጋ በቀጣይ ልጆቹን ጠራለሁ ከልጆቹ ጋር አስተዋውቅሻለሁ። ሌላ የምትይው ነገር ካለሽ እስቲ ደግሞ አንቺ። የኢትዮጵያ ሕዝብ በጣም አመሰግናለሁ። ለዚህ ያበቃችሁኝ እናንተ ናችሁ። አመሰግናለሁ። ሌላ ምን ጋይስ ወኒ ብራ ጋማ በሚቀጥለው ደግሞ እንዳልኩሽ ልጆቹን እነዛን እንጠራቸዋለን። ከዛ በኋላ ከነሱ ጋር ማስተዋወቅሻለሁ። በደንብ ተግባባያቸዋለሽ እነሱንም ምናምን ልክ በቃ ፋሚሊ ታኔ ጀቹዳ ወጂንዴም ነው የቹዳ ጋይስ ወሪ ሄዱን ከይሰን ጀቹዳ ወሪ ረከተን ጀቹ አመዱራ አናፍ ጀተኒ ዋን ሄዱና ቴሌግራም አን ዋትስአፕ ዋን ሄዱና ጀተን ሆኖ ማንት ወልሲን በርሲቴ የቹዳ ተናፉ ሜ ኮሜንት ረት ዋን ሲኒ ደጋሜ ዋን ጀቹን ነምኒ ገመዴ ሲው ጅራቴ ኮሜንት ረት ናበሬሳ የቹዳ ጋ ዮረብን ጃ ከነ ሲንቲሜቲ ሁንዳው ያሜ ኡማቲ ወልጂን በርሲቴ የቹዳ ዮይሳን ረብሻን ታኔ yogodhan jechuudha jechuun arsiimaan zaatanatti waan hin taane jujjirti akkasiin jaaladha manaan jujjirti yoo waan san hin goone guyyaa dhiyootis wallollee addabaane deevaanis siin cafaqee akkan taane baka waan hedduutu uumame garuu waan san hunda irraanfadhee ana ummati jaaf jee isaanii wal barsiisa jeetiin yaadu jira. Kanaafuu guys video ti antutti hanqa deeminu hundi keessanuu YouTube kana subscribe godha share godha video kana like godha hanqa video ti anutti walii dhufnu jechuudha nageetti.